Yo odofo baby a wo tie me bia awurade asomdwen kan ho ye de oba de ase se na dom tie de asempai aba na wiye baby a wo tie enka bia no be se enka achi fum so bia wa ye bia awurade mpo wo se san wadwen awurade obejewo ti hwi asafo ya kisa kwan ye no mom som onyame no nyam bede de wo so de watie e wo video yi so ene asempa nyame asema watie wo bia no famu na sakra wadwen de tu nkwa ho anamon awurade sane a ompo de biara da ka hye awurade no nyam afen so me koso na mesere se e bia na opese wo ne yeso ba bia wo bia wo tie nka bia fa telephone number no ene wo screen so no wo frɛ nya ba bia wo organ ha pia ne be ma direction na waba ne ye no asom e bi so na kura wo mu a watie nka na opese be bia so no bi wo hon so a wo frɛ number no aba ma wo akira kwan direction ne aba behwe kurum ho na ye bebie aso no bi wo kurum ho ema ya fa so agye nipa nkwase awurade fa me so ene wo so ne nipa sakra ka ne hu se awurade de heaven be kye yen enti wo tie nka ba bia wo bia frɛ yen na bo ne mie bi nso ne bebre e wo Ghana ha emfa nyi nipa nkwa na temuda no yenso ye nyankwaje ameye kra afi so ebia na ohia mpaebo ebia sebe wawom ana wasetrem no man koyi a ne bibi holma obanyam nyankopon chen awade no nyam bedade e wo so enti bra na me fa me santo so enya akwankyera me mo akwankyera tintinte koyi bibi huhuhu bia ne o minim se enwosa na awade di ama me teme tse nsa wo so a mprempre na nsanche ne bedade e ma wonya mfa ahudie bo akoma so ade bia so etinya bam afi so pese obo nyam ye adwuma ne nya asempatre no enya nkoso a ye bank account number so and ye good screen there no and so mo bia wo de Ghana 1 cedi o Ghana 2 cedi o Ghana 5 cedi so de o kite bia wo de to man ya bre bia wo de Ghana commercial bank no wo hwe na account no wo de kakra to man ya e be bo manyame adwuma nyankoso e ma awurade no nyama de di wo me ne wo mienu nyina so ne wo busu nyina so awurade nhira de ne yatie so na nanum nyam na adi man no sane a nyankwaje afrika to ne mo mpa bia wo bia ye nyankopon ne bank se otumi ade nyina ye awuradia umansaso na nkunimdi aye omadia Jesus Christ of Nazareth onyame a wonu nyama hye oso ne asase so ma Jesus yeda wase obebo ye ho ban aboye chichidom am ye di asempan aba na wiye ye wona wo ye bofre pa aba dase wona watofo ye ba ko di tu amansan awurade wo mogye na obehwe gogota bontre so di gini pankwa anka nanke ye oman anka yayira yake yi pa ke ye ni nyam do wiase enso nam Kristo mogya so me na ya ban nkwaje ne dia famanu asem so emo bia wo tie me Ghana ha kro bia so oman mu anase mpo ebetra akọ amanone ebetima mu ba bia no obi obetime nka bia no papa yeso on saka na dwen ne mpo se ebetima mu po ne nipa basa asem bi nko wa o matuo mu nkwa ho anamo na asem bi adu ho ama mu so nya nkwaje ne wo radu sane nkunimdi aba fa asem ya aba video yi so yi na ntire nko wiase fa na nyinara me nipa yire nyinara emfiri oseyem embra nkwaje o Jesus Christ wadi shibogya ana me pompa yi ni echa nyame oba nyame nko kodi adomunti amen.